नमस्कार जय जगन्नाथ। आज सेसन रे आमे सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहिर फिट एंड ह्यूमर यूनिट रो चैप्टर से द राइट थिंग रो क्वेश्चन आंसर करबा। समस्त को आम यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रसून को स्वागत। जदि आपण मैंने पूर्व वीडियो मानकर पूर्व चैप्टर मानकर एक्सप्लेनेशन किंबा क्वेश्चन आंसर देखि नाहंती आपण मैंने आज जाइए आम यूट्यूब चैनल देखि पारिबे। देख पिला माने प्रथम क्वेश्चन टी कोन कहिछि लेट अस डिस्कस रो प्रथम क्वेश्चन कहिछि say if the following statement given below from scene second are true or false माने आमको एटारे scene second रा केतेटी स्टेटमेंट देछि एवं सेटा ट्रू कि फॉल्स आमको आइडेंटिफाई करबा को हेबो। प्रथम कोन कहिछि मिसेस हार्डिंग states that they do not like London as it is not same as लैंडफील्ड माने कोन कहिछि मिसेस हेडिंग जो थिले से पूर्वरु जो जगह रे रहउतिले को जगह रे रहउतिले लंडन एवं एबे को जगह रे रहउतिले लैंडफील्ड। तो से कहिछि कि से लंडन एतिकी लैंडफील्ड को भल पाउ नथिले। स्टेटमेंट टी पिला माने फॉल्स अछि कारण से कहितिले ना ए जगह मध्ये भल लागुछि एठारे आमे किछि भल लोकन संगे मिसछु बोली से मिसेस सॉन्ग को कहितिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि मिसेस हेडिंग वाज प्लीज्ड टू नो दैट मेरी वाज फेमिलियर विथ हर चिल्ड्रन। अरे जते बेले से कहिछि कि मु आपनकर पिला मानको को देखिछि तो सेते बेले कोन कहिछन्ती मिसेस हेडिंग अरे मोर के पिला ही नांती बिलीव मी आई हैव नो चिल्ड्रन। एटा मिसेस कोन कहिछि मिसेस हेडिंग कहिछन्ती तो जदि तांकर पिला माने ही नांती तो मेरी समानक सहित फेमिलियर केमिति हेबो। ए स्टेटमेंट टी मध्ये फॉल्स होउछि। Mrs. Shaw said that she liked Mrs. Best as she reads lot of newspaper. Mrs. Shaw कहिचंती Mrs. Shaw कौन कहिचंती कि मु मिसेस बेस्ट को बहुत भल पाए कारण से बहुत न्यूज़पेपर पढ़ंती। पिलाମାନେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଚେପ୍ଟରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ କି ମିସେସ୍ ସ ସେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିସେସ୍ ବେଷ୍ଟ ସେ ରିଡ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ନୁହେଁ ସେଇଟା ମିଷ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ଯିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିସେସ୍ ବେଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ମିସେସ୍ ବେଷ୍ଟକୁ କାହିଁକି ମେରି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନଫ୍ୟାସନେବୁଲ୍ କହୁଥିଲା କି ସେ କ'ଣ ରେଡ୍ କୋଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ Mrs. Harding and Mrs. Shaw agree that wearing a blue dress with a red coat is unfashionable. False. କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସନେବଲ କି ଆମେ ତ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ମେରି ସେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ଡଗ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ୟୁଟ୍। ସେ ଡଗ୍ ତାଙ୍କର ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଡଗ୍ଟିକୁ ମେରି କ'ଣ କ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି କହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି କହିନାହିଁ ସେ ତାକୁ ଖରାପ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛି ତାକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ କରିନାହିଁ। तो ए स्टेटमेंट टी फॉल्स अछि। देखो एटारे तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ आंसर लिखि देइछे तुम माने निज सुविधा अनुसार वीडियो टी को पॉज करके एगुडी को करि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट कोन कहिछि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो एठारे हमको गोटे एक्सट्रैक्ट देइछि एवं सेही एक्सट्रैक्ट को नेकी क्वेश्चन देइछि कोन कोछि मेरी व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट Mrs. Sir, I don't know all kind of things. One day you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. Mary, I can talk now. I have been able to talk for a long time, Mrs. Sir. Yes, that's true. You always talk too much. But does anyone want to hear the things that you say? Mary, I can talk very well when I like. I will stay with you today and talk to them when they come. Mrs. Sir, oh, I don't think so. You can go out for a walk. It will be better if you do that. तो मेरी एठारे मिसेस साहू को कन्विंस करबा को चेष्टा करूचे कि मु बोध्य बहुत भल भाबरे कथा हे पारे तमे मते गोटे चांस तो दियो जते बेले से माने हम घर को आसीबे मु तांका सहित कथा हेबी। तो या को नेकी किछिटा क्वेश्चंस देछि पिले यार आंसर गुडी को हमें करबा। कोन कहिछि प्रथम क्वेश्चन कहिछि व्हाट डज मिसेस साहू simply say when he say yes one day you will have to go to some house of some of these houses yourself and talk to the people there। तो कौन कहिसंती काहे कि मिसेस तो मेरे को ये कथा कहिसंती कि किछि दिन परे तू मध्य एमती अन्य मानक घर को जाके तोते कथा हबा को पड़िबो बिकॉज सी वांट्स मेरी टू डेवलप सोशल स्किल फॉर द फ्यूचर। से चाहउचंती कि मेरी रो अन्य मानक सहित डीलिंग करिवार कैपेसिटीटा धीरे 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 डेभलप हो जो द्वारा से समस्त सहित गोटे भल बॉन्डिंग करि परिबो एवं तार रिलेशनशिप सब स्ट्रांग होई परिबो। आउ देखा कौन कहते मिसेस सॉ एंड मेरी डिस्कसिंग हाउ टू कौन डिस्कस कर चली मिसेस सॉ एवं मेरी माँ झील भितर डिस्कसन कौन चली हैव ए पोलाइट कन्वर्सेशन माने कहा सहित गोटे पोलाइट कन्वर्सेशन आमे किमिति करिबा। Why did Mary want to stay with her mother when the guest arrived? मेरी काहे की चाहूतला ता माँ सहित रहिबाकू जेतेबेले गेस्ट माने आसीतिले।
Mary wanted to prove her ability to engage in conversation and demonstrate that she could talk appropriately when required. तो कौन कही कि देखो आम आंसर केमती लिखा पिले मेरी प्रथम मेरी वांट आउ एटारे डीड अछि पिले तो वांट रा पास्ट टेंस हे जिवो कोन वांटेड Mary wanted to prove her ability, engage in conversation and demonstrate that she could talk appropriately when required. माने मेरी कौन करबा को चाहतला कि से बहुत चालाक एवं से कन्वर्सेशन टी को वार्तालाप टी को केमती आगो को बढ़ेबो जानी पारुची बोली देखेबा को चाहतला. नेक्स्ट देखो एठारे कोन देछि मेरी मेरी कोन थिला पिले मेरी एगर थिला व्यग्र थिला अन्य मानक सहित मिसिबा पई ए मिसेस श कोन थिले कोशन थिले माने से बहुत चिंतित थिले कि सिचुएशन टा केमती हेबो जानिबा पई. देखो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन एटा गला ए क्वेश्चन गला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट एटारे आ गोटे एक्सट्रैक्ट देछि एवं तार आंसर देछि एक्सट्रैक्ट को पढिबा. आई सा मिसेस पोटर दिस आफ्टरनून. आई मेट हर इन द स्ट्रीट. नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज़ शी ऑलवेज stay in bed then and she is always asking the doctor to go to see her. I can't understand women who stay in bed in the morning and why must we always ask for the doctor. I have never been to doctor in my life. तो मेरी एठारे कहा विषय कहूँ मिसेस कटर को विषय कहूँ मेरी कहूँ कि सकाल टाइम मुझे देखा ही पाए ना कारण सकाल समय से कौन कर शोई था से बारंबार डॉक्टर पाखक जाती मुझे बुझी पारे लोक मानक एमती डॉक्टर पाखक जबार कहीं दरकार पड़े ये जिनसटा मेरी एठारे कहूँ. तो मिसेस हार्डिंग कौन कहते आई स्टे इन द बेड माई सेल्फ मु सकालू तो बेड रे थाए या को लेके कुछ क्वेश्चंस अछि पिले देखो. नो वन कुड स्टॉप मिसेस नो वन कुड स्पॉट मिसेस कोटर इन द स्ट्रीट बिकॉज काहेकि लोक मैंने मिसेस कोटर को देखा पाते सी ओपन गोस आउट ड्यूरिंग द डे माने कौन से मॉर्निंग समय से शोई था किसी बहुत समय से डॉक्टर पाखक जाती. मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट मिसेस कोटर इज मेरी कौन भावुला मेरी मिसेस कोटर को लेकिन तार थिंकिंग कौन थिला सी इज वरीड अबाउट व्हाई मिसेस कोटर स्टे बेड इन ऑल द मॉर्निंग कहीं मिसेस कोटर सब बेले कौन कर बेड रे शोई यह ही मेरी चिंतार कारण थिला. नेक्स्ट देखो पिला माने हाउ कैन यू से दैट मेरी एंजॉय गुड हेल्थ आमे केमती कहि परबा कि मेरी गोटे भल साउंड हेल्थ एंजॉय करूतला व्हेन वी कैन से दैट मेरी एंजॉयड ए गुड हेल्थ बिकॉज शी प्राउडली स्टेट दैट शी हैड नेवर विजिटेड टू ए डॉक्टर इन हर एंटायर लाइफ माने एते दिन हे गलानी किंतु से केबे भी डॉक्टर को पाखो को जाय नै एहा प्रूव करूची कि तार देह पा सब बेले भल रहूची. ओके मेरी हैव इमीडिएटली ऑफेंड मिसेस हार्डिंग फर्स्ट. ओके देखो तापरे हमर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What are the Mary's connection about बैंकर्स वे ऑफ लाइफ मेरी चिंताधारा कौन थिला बैंकर मानक नहीं मेरी थिंग्स बैंकर है बोरिंग लाइफ सिटीजन पर टेकिंग ट्रेन्स डेली एंड ओनली रीडिंग न्यूज़पेपर सजेस्टिंग दैट आर टू फोकस्ड ऑन वर्क. मेरी कौन भावुला अरे से जीवन तो केवल ट्रेन ही बीतुची से जीवन बहुत बोरिंग से चिड़ौला कि से खाली ट्रेन जावा आसवा करती एवं कौन करती केवल न्यूज़पेपर पढ़ती तो से खाली काम ही करती. नेक्स्ट व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेरीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन मेरी चिंताधारा पोलाइट कन्वर्सेशन को लेके कौन थिला. मेरी डज नॉट अंडरस्टैंड पोलाइट कन्वर्सेशन वेल मेरी एक्चुअली पोलाइट कन्वर्सेशन कौन बुझी नथिला. शी ऑफन सेज थिंग्स दैट एम्ब्रेस द गेस्ट व्हेन इवन थ्रू हर मदर टोल्ड हर नॉट टू स्पीक काइंडली तो टू स्पीक काइंडली है ओटा छाड़ी जाइए पिला माने तो कौन है मेरी माँ ताको बहुत थर कन्विन्स करते बुझे कि एमती सेमती किसी कथा कहबुनी जहाँ मनकर गेस्ट मान कौन कर खराब प्रभाव पकेब किंतु मेरी न बुझे सुझे कि एमती सिचुएशन क्रिएट करूला जहाँकि से एम्ब्रेस करूला. नेक्स्ट देख सो टेक केयर ऑफ व्हेन यू से एनीथिंग व्हाई डिड मिसेस से दिस टू हर डॉटर जेते बेले किछि कहबो भाबी चिंती बुझे विचारी कहबो ए जिनसटा नॉर्मली हम बापा माँ मैंने समस्ते आमको कहती तो ये कथाटा मिसेस तो मेरी को पर्टिकुलरली कहीं कही. तो देख आम एठारे केमती आंसर लिखा प्रथमे जहाँ देछि हमको इन्वर्टेड कमा ताको लिखिदेले मिसेस सो सैड मिसेस सो सैड कहीं एठारे कौन अच्छी पिले डीड अच्छी तो सेर पास्ट टेंस हो गला सैड दिस टू हर डॉटर बिकॉज सी इज ओरिड दैट मेरी टॉक टू मच कहीं मेरी बहुत कथा कहे से मिसेस ताको से कथा कही. हाउ डज मेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट चेंज थ्रू आउट द प्ले मेरी एटीट्यूडटा मेरी व्यवहार तांकर अतिथि मान प्रति कौन है केमिति बदलिला.
Mary attitude changed from being overly excited and confident to feeling nervous and embarrassed, unsure of herself. ପ୍ରଥମରୁ ମେରି ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା କି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କନଭରସେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ମେରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଛି ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରିଛି, ତ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନର୍ଭସନେସ୍ ଫିଲ୍ କରିଛି. In what way does the play show the importance of knowing how to engage in a polite conversation? ଆମକୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା କେମିତି ଶିଖଉଛି କି ଗୋଟେ ପୋଲାଇଟ୍ କନଭରସେସନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଶିଖଉଛି? The play shows us polite conversation is essential to make good impression and build healthy relationship and maintain social harmony. ତ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲାଇଟ୍ କନଭରସେସନ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମର ରିଲେସନସିପ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ବଣ୍ଡିଂ ସୋସିଆଲ ହାରମୋନି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ. ହେଲା ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନ. ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନରେ କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ? ସେ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ. ଟେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୟୁମରସ୍, ହିଲାରିୟସଲି, କମିଂ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ. ତ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଦେଖ, ଏଇଠାରେ OUS ଆଡ୍ ହେଇଛି, ଏଇଠାରେ LY ଆଡ୍ ହେଇଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ING ଆଡ୍ ହେଇଛି, ଏଠାରେ ଫୁଲ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି. ତ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେମିତି ରହିଲା ବାକି ଆମର କିଏ ହ୍ୟୁମର, ଏଠାରେ ହ୍ୟୁମର, ହିଲାରିୟସ୍, କମ୍, ବ୍ୟୁଟି ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ସଫିକ୍ସ ସବୁ ଲାଗିକି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ହେଇଛି. ଓକେ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି? ଦ ସ୍ପେଲିଂ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଏ କମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଇନ୍ ବ୍ୟୁଟି ରିପ୍ଲେସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି. ତ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି? ବ୍ୟୁଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱାଇ ଯେହେତୁ ଅଛି, ୱାଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଲା ବେଳେ ଆଇ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି. ତ କ'ଣ କହିଛି? କଲମ୍ ଏ ଆର୍ ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଲମ୍ ବି ଫର୍ ସଫିକ୍ସ. ତ ଆମକୁ ଏଠାରେ କିଛି ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ କଲମ୍ ଏ ରେ ରଖିବା ସବୁ ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ଏବଂ କଲମ୍ ବି ରେ ରଖିବା ସଫିକ୍ସ. ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲାଡଲି, ଗ୍ଲାଡଲି କେମିତି ହେବ? ଗ୍ଲାଡ ହେଲା ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ଲି, ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଆର୍, ଗାଇଡେନ୍ସ ଗାଇଡେନ୍ସ, କ୍ୱାଇଟଲି କ୍ୱାଇଟଲି, ୱାକିଂ ୱାକିଂ. ଓକେ ପିଲେ, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ସୋ ଷ୍ଟଡି ଦ ଇନ୍ ଦ କଲମ୍ 1. କଲମ୍ 1 କୁ ପଢ଼. ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ସଫିକ୍ସ, ତାକୁ ଏଇଠାର ସଫିକ୍ସ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କର ୱିଥ୍ ଦେୟାର ମିନିଂ ଇନ୍ ଦ ପର୍ପୋଜ ଇନ୍ ଦ କଲମ୍ 3. ସେୟାର ୟୁର ଆନ୍ସର ୱିଥ୍ ୟର ଟିଚର. ତ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋର ଏଇଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଲୋଜି, ବାୟୋଲୋଜି କ'ଣ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହେଲା, ଲୋଜିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କ'ଣ? ବାୟୋ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି. ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା. ଦେଖ କେମିତି ହେଲା? ବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋଲୋଜି, ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍. ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? ସୋସିଓଲୋଜି, ଟଲରାନ୍ସ, ଟଲରାନ୍ସ ଏଇଠାରେ ଏନ୍ସ କ'ଣ ହେବ? ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଏ ନାଉନ୍, ନାଉନ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା. ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା. ଗାଇଡେନ୍ସ, ଷ୍ଟପ୍, ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା, ଇଡି ଲାଗିଲା, ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ଦ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ. ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏହା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ. ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଲା କ'ଣ? ୱାକ୍, ବେକୱାର୍ଡ, ୱାର୍ଡ ପଳେଇଗଲା ବେକ୍, ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ, ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟେନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ, ବେକୱାର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ପଛପଟକୁ. ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଲା ଫରୱାର୍ଡ, କରେଜିୟସ୍. ତ ସେଇଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? OUS ହେଲା କ'ଣ? ତାର ସଫିକ୍ସ. ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଲା ଜୟସ୍, କ୍ୱାଇଟଲି, ଲି, ଚେଞ୍ଜ ଦ ଏଡଭାର୍ବ, ଏଡଭାର୍ବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କ୍ୱାଇଟ ଏବଂ କ୍ୱାଇଟଲି. ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ ପିଲେ, ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ଅନ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମାରରେ. ଏଡଭାର୍ବ ଲି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଥିରେ ବି ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିପାରିବା. ଏଡଭାର୍ବ ହଉ, ଏଡଜେକ୍ଟିଭ ହଉ, ଟେନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାପ୍ଟର, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ କିଛି ବି ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା. ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ୍ଲାଡଲି. ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟପେଷ୍ଟ, ଟପେଷ୍ଟ, EST, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ. डिग्री पढ़ीच पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. जेतेबेले जणे एकुटिया थाए गुड, दैट इज पॉजिटिव डिग्री. तापरे जेतेबेले कोन हुए दी जनक भितरे जेतेबेले कंपैरिजन हुए सेतेबेले कोन हुए बेटर. राम इज बेटर देन श्याम. आउ जेतेबेले बहुत जनक भितरे कंपैरिजन हुए समस्तंकटू कंपैरिजन हुए सेतेबेले कोन लागे बेस्ट. द बेस्ट, सी इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट. ओके, तो सेभली गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री. तो टॉपेस्ट हे गले सुपरलेटिव डिग्री ही जाई छी. ठीक से पर देखो पिला हमने टमाटोस. तो कोन हे छी? ES लागि छी. चेंज टू प्लुरल, टमाटो हेतिले कोन हेतन? द सिंगुलर एकवचन, टमाटोस प्लुरल बहुवचन.
देख फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एडिंग सुइटेबल सफिक्स आमको एठारे वर्ड देछि आमे ताको सफिक्स यूज करिके लेखिबा देख पिला माने कोन हबा सर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक वाइजली अवॉइड डिस्कसिंग things you don't know much about or that could upset someone. Remember to be respectful towards others, including ourselves, and express your appreciation. Finally, always be responsible for replying promptingly to communicate. तो कौन कही एटा गोटे स्टेटमेंट पोलाइट कन्वर्सेशन को लेकिन आम जितेबाला अन्य सहित कम्युनिकेट करुचु केमती करवा दरकार माने ज्ञानी भाव में आम पोलाइट कौन करवा दरकार डिस्कशन करवा दरकार सब बेले अन्य रेस्पेक्टफुल रहा दरकार आम अन्य कथा को एप्रिशिएट करवा दरकार है पिला माने तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन कही रीड द हाइलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट कौन बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स यू से आई कैन टेल यू एवरीथिंग सिलेक्ट योर करेक्ट आंसर देख ये तमें कौन एठारे से आउ टेल भितर किसी डिफरेंस फील कर पारछ कि एठारे देख से अच्छी एठारे अच्छी टेल है से कौन कौन पे फोकस ऑन द मेसेज एंड डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर ए लिसनर जड़े से जदि रेखाई तो से जगह सब बेले लिसनर श्रोतार आवश्यकता नहीं टेल फोकस ऑन हु रिसीव द मेसेज एंड ऑलवेज नीड ए लिसनर किंतु टेल कथा जदि आमे देखिबा तो कौन हबा पिले टेल कथा जदि देखुचे तो सेठारे जड़े लिसनर बा श्रोता जड़े निहाती भावरे आवश्यक तो एठारे किछि क्वेश्चंस देछि पिले से रिलेटेड एठारे किछि क्वेश्चंस देछि आमे ताको आंसर लिखिबा तो देख पिला माने प्रथम रे कोन हबा आई लुक्ड एट द फोटो मु फोटो को देखिली बट आई डिड नॉट सी एनीवन फेमिलियर देख पिले लुक एवं सी दुई जनकर मीनिंग समान देखिबा किंतु एठारे विभिन्न विभिन्न अर्थ रे यूज हेछि आई नीड टू फेच for my mathematics examination this weekend I hope to bring new concept along the way ठीक से परी fetch एवं bring रा meaning मध्य समान next sentence रे देखो I can hear the music from my neighbor's house but I need to listen it carefully to understand the lyrics देखो पिला माने hearing and listening दुई तार भितर बहुत difference अछि hearing कहले कोन casually सुनिबा को हमें hearing कहूछु किंतु listen मते जेते बेले मो गीतडा को खाली साधा सुनिबा को चेष्टा करिबी तेबे मु खाली शुणीदेवी किंतु जितेबाला मु तार अर्थ बुझा चेष्टा करी लिरिक्स तार बुझा चेष्टा करी से आई विल लिसन ओके आई कुड यू स्पीक टू मिसेस कल्पना हु इज गोइंग टू टॉक टू अस अबाउट गार्डनिंग देख एठारे मते स्पीक आउट टॉक दुई जनकर मीनिंग होची कथा हेबा तो से कोन कहूची आपण मिसेस कल्पना सहित कथा हेबे कि हु इज गोइंग टू जे हमको आज गार्डनिंग विषय रे कहिबी आई लिव इन अ स्मॉल टाउन देख लिव I often stay with my relative in the city. Okay, meaning समान किंतु अन्य अन्य अर्थरे यूज होउची देखा पिला माने पुणी एटारे हमको गोटे देछि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखा पिला माने एटारे हमको देछि हमें क्यों जगह रे कहा को व्यवहार करिबा जदि हमें गोटे काम करूची सी हैज बीन स्टेइंग विथ देम फॉर ए व्हाइल तो जे कौन मु यही काम करी आसुअछि माने मु करूथिली करूची तो से जगह हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करिबा तार फॉर्म केमती हबो पिले हैज हैव बीन verb आउजे गोइंग ओके मिसेस स हैज बीन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस मॉर्निंग देखो से रूम को सकाळु सजाउचंती ए जाय सरी नहीं तो से जगह आम कौन हैज बीन प्रिपेयरिंग कले परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज कले मिसेस द हैज बीन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग माने करूथिले सकाळु एवं करूचंती तो सी हैज बीन क्लीनिंग द स्टूडेंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग टू प्ले द स्टोरी से माने मते रिहर्सल करूथिले एवं करूचंती तो ये भली जगह आम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को यूज करबा ताकू नै कि आम क्वेश्चन आंसर करबा पिले देखो कौन दीजिए कमिंग 10th जनवरी इन आवर स्कूल एनुअल डे वी आर ऑर्गेनाइजिंग आमे ऑर्गेनाइज करूचु ए शॉर्ट ड्रामा फॉर द कल्चरल इवेंट वी हैव बीन प्रिपेयरिंग आमे यहाँ पाई बहुत सारा प्रिपरेशन करिचु माने बहुत दिन करूथुलु एवं करिचु द साइंस टीचर ऑफ आवर स्कूल इज गाइडिंग अस इन एवरी वे आम स्कूल विज्ञान शिक्षक आमको गाइड करिसेंती एवरीवन हैज बीन वर्किंग हार्ड समस्ते बहुत परिश्रम करिसेंती फॉर द रिहर्सल सिंस डे 1 स्टार्टिंग डे रु समस्ते बहुत परिश्रम करिसेंती देखो एवरीवन हैज बीन काहे कि हला देखो सिंस गोटे जिंस पिले गोटे छोट जिंस कहबी जति सिंस लागिथिबो तो तमे सेठारे
सिन्स किंबा फॉर भी जदि लागिथिबो तो तमे सेठारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करि परिबो हला 3 days आर लेफ्ट 3 दिन बाकी अछि नाउ द स्कूल इज कंपाउंड इज बिजिंग विथ ऑल एक्साइटमेंट ओके पिला माने तापर देखो पिला माने हमको एटारे गोटे सेंटेंस देछि पिला माने सेंटेंस चारि प्रकार मु अगेन तुम मानको कहूची जदि तुम मानको ए रिलेटेड ग्रामर किछि एक्स्ट्रा वीडियोस दरकार मते कमेंट सेक्शन रे तुम माने निहाती जणैबो तो देख सेंटेंस चारि प्रकार डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव एक्सक्लामेटरी इंपेरेटिव डिक्लेरेटिव कहले कौन पिला माने डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहले ओडिया रे हमें जाको कहूचे कौन विवृत्ति सूचक वाक्य माने प्लेन वाक्य साधा वाक्य जोटा थिबो ए स्टेट ऑफ जोठारे जे हमको इन्फॉर्मेशन दिए एवं तारा पंक्चुएशन मार्क हला गोटे फुल स्टॉप हैला देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से ठीक से पर इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य माने कौन जोठारे एंड थिबो गोटे क्वेश्चन मार्क जे क्वेश्चन पचारे व्हाट शैल आई डू when they want to go, what is your name, where is your father, how are you, how old are you, okay next होची एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जहाँ गोटे एक्सक्लामेशन मार्क देकी दिए कौन जितेबाला आम आम इमोशन को फॉलो करूँ केमती कह व्हाट ए कैच कहते ना पिला मैंने क्रिकेट मैच चलता जितेबाला बैट्समैन गोटे बोलर जितेबाला गोटे भल कैच धरुची व्हाट ए कैच सिक्स व्हाट ए सिक्स व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल्स इज हाउ ब्यूटीफुल द सिनेरी इज ए सब जाक हूँ कौन पिला मैंने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ठीक से इंपेरेटिव सेंटेंस कौन इंपेरेटिव सेंटेंस हूँ जहाँ आमको ऑर्डर कंपाउंड किंबा रिक्वेस्ट करू आम आर यह गोटे फुल स्टॉप रे हुए माने कौन झरकाटा जाकि बंद कर मे आई कम इन येस कम इन हाँ भीतर को आस ये भाव में आम कौन यह हम इंपेरेटिव सेंटेंस तो एठारे हमको किसी सेंटेंस देछि लोकेट करने को प्रकार सेंटेंस करने को कही देख पिला माने द मीटिंग स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग तो यह हूँ गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लामेशन मार्क आसला माने आगो को भाविबार नहीं इट इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली क्वेश्चन मार्क अछि इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट इज द वेदर तो कौन हम जेहेतु क्वेश्चन मार्क अच्छी इंटरोगेटिव सेंटेंस हाउ ब्यूटीफुल देख लास्ट को देखिले जानि परिबो एक्सक्लामेशन मार्क एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर खाइबा पूर्व रूम को सफा कर ऑर्डर दिया होची इंपेरेटिव सेंटेंस द चिल्ड्रेन आर प्लानिंग फॉर ए सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मम पिला माने तांको मम को पई गोटे सरप्राइज पार्टी प्लानिंग करिसंती डिक्लेरेटिव सेंटेंस टर्न अप म्यूजिक बंद कर इंपेरेटिव सेंटेंस पिला माने टिके कंफ्यूज खाली तुमे डिक्लेरेटिव एवं इंपेरेटिव पाई हेबो किंतु जदि नॉर्मल प्लेन सेंटेंस अछि से हेजिबो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एवं जदि ऑर्डर कमांड देबो से हेजिबो इंपेरेटिव सेंटेंस टिके ए दुईटा को भल भाबरे दृष्टि देबो Mrs. Shaw wanted Mary to learn a lesson to say right thing. You will listen to a conversation between a mother and her son about basic manner. तो पिला माने देखो एटारे तुम मानको कोन देछि गोटे ट्रांसक्रिप्ट देछि ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ी कि तुम माने यार आंसर करिवो कोन कहिछि मिसेस शॉ वांटेड टू लर्न मिसेस शॉ कोन करचंती मेरी को सिखौचंती कि से केमती कोन करिवो ठीक समय ठीक कथा कहब गोटे माँ एवं तांकर पुओ भीतर कन्वर्सेशन चलीछि ओके कौन कौच वेर आर यू गेटिंग इम्पेसेंट फॉर द ग्रोसरी स्टोर ओ आई वाज रियली आई जस्ट डिड नॉट लाइक वेटिंग सो लॉन्ग तो माँ कहते ग्रोसरी सप्रे एमती होहल्ला कहीं होतलु तो पुओ कहे मत अधिक समय वेट करने को भल लगे तो माँ कौन कहते आई नो waiting can be boring but remember we always stand in the queue for wait for our turn it's fair for everyone तो माँ कौन कहते माँ कहते कि ठीक अच्छे तोते भल लगे भल क्या भी लगे ना अपेक्षा करने को किंतु तोते रहा पड़ो से आमे धाड़ी रे जिबा एवं जिनस आनिबा सन आई गेस इवन इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अच्छा एते समय लागुଥିଲେ भी आमे ठिया हेबा तो माँ कौन कहते वेल व्हेन वी प्रैक्टिस पेशेंस एंड इट आवर टर्न वी विल से टू शॉपकीपर आमे कौन करबा आमे सदा बेले धाड़ी रे रहिबा एवं आमे कौन करबा सब वेट करबा शॉपकीपर जेते बेले आम टर्न आसीबो आमे शॉपकीपर टू आनिबा तो सन कहूँ वी से थैंक यू एंड प्लीज टू आस्क फॉर समथिंग तो कौन कहते हाँ तो आमे सेटारे कौन थैंक यू भी कहबा एवं प्लीज भी कहबा तो माँ कहते यस दे आर पोलाइट वर्ड से माने होची पोलाइट वर्ड एंड तू जानिचु से माने मध्ये बहुत इंपोर्टेंट तो सन कहूँ मे बी बिकज ऑफ देम मेक पीपल फील रेस्पेक्टेड एक्जाक्टली इट्स सो ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस माने कौन मुझे सॉरी थैंक यू ये सब कहवा द्वारा से फिल हे कि से होती सम्मानास्पद व्यक्ति तो सन कौन कहूँ
Oh, I said sorry right way. You always tell me it is important to apologize. Apologize. ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ପୁଅ କହୁଛି ହଁ ମା ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସରି କହିକି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କୁହ। ତ ମଦର କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଟ୍ରୁ। ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସନ୍ କହୁଛି ସୋ ପିପୁଲ୍ ନୋ ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ ମିନ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ that I care. Yes, it's so you are responsible. How about when you are in the place like library? What kind of voice should you use? ତ ଏବେ ମା ତାକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିବୁ ସେତେବେଳେ ତୁ କେମିତି ଭଏସ୍ କରିବୁ। ତ ସେ କହୁଛି ଆଇ ସ୍ପିକ୍ ସଫ୍ଟଲି କାରଣ ମୁଁ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ବୋଧର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆଗେନ୍। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆନ୍ ଇନସାଇଡ୍ it is called using an inside voice. I know. I also know what should cover our mouth when we yawn, sneeze or cough in a gathering public place. ତ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ହଁ ମା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମୋତେ କାଶ ହୁଏ ଛିଙ୍କ ହୁଏ କିମ୍ବା ହାଇ ଆସେ ତ କ'ଣ ହୁଏ ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ପାଟିଟିକୁ କ'ଣ କରେ ପାଟିଟିକୁ ରୁମାଲରେ କଭର କରିଦିଏ। ମଦର ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ରିଏଲି ଗୁଡ୍। ତ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଛୁ। ଘରେ ଚାଲ କିମ୍ବା ଯାହା ସହିତ ବି କଥା ହ ତ କେମିତି କଥା ହେବୁ। ତ ସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ଟର୍ନ ଆସିବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବି ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ମଦର ଠିକ୍ ଅଛି ଗଟ୍ ଇଟ୍ ରୋହନ ୟୁ ଆର୍ ବିକମିଂ ରିଏଲି ଏ ପୋଲାଇଟ୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରୋହନ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ। Sean, thanks ma. So you do think I will be ready for handle grocery quick next time? Mother, certainly. You maybe we can get some ice cream as a reward if you do it well. Deal and thank you. ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏହା ପାଳନ କରିବୁ ତ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ସନ୍ ବିହେଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ କେମିତି କରୁଥିଲା ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟଲି। ମଦର ଫାଇନାଲି ରିଫର ଆର୍ ସନ୍ ଏଜ୍ ପୋଲାଇଟ୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ଓକେ ତ ଏଠାରେ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦ ମଦର ୟୁଜେସ୍ ଦ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଟିଚ୍ ଆର୍ ସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ପେସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାରନେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଦ ସନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ apologizing and understand that it should notice to others। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଲାଇଟ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାଟି ଶିଖୁଥିଲା। The mother uses praise to support polite behavior. She want to continue practicing. ମଦର କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୋଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଉଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଇଛି ସ୍ପିକ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଫଲିଂ ଟୋନ୍। ଆମେ ପଢ଼ିବା ୟାକୁ ଦ ରୁମ୍ ଲୁକ୍ସ କ୍ଲିନର ନାଓ ୟୁ ଅଲୱେଜ୍ ଟକ୍ ଟୁ ମଚ୍ ୟୁ ଲିଭ୍ ୟୁର କ୍ଲୋଥେସ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ହାଉସେସ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ପେୟାର। ତ ପିଲାମାନେ ୱାର୍କ ଇନ୍ ପେୟାର ତୁମେ ପେୟାରରେ କାମ କରିକି 1 to 5 କୁ ଏଲାଉଡ୍ ପଢ଼ିବ ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲିଂ ଟୋନ୍ରେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ନାଓ ସ୍ପିକ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଥ୍ ରାଇଜିଂ ଟୋନ୍। ଏବେ ୟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ରାଇଜିଂ ଟୋନ୍ରେ ପଢ଼ିବ। ଦ ରାଇଜିଂ ଇନୋଟେସନ୍ ମେକ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଓକେ ଇଟ୍ ଆକ୍ସ ଦ ରାଇଜିଂ ଭଏସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ତାହା କେମିତି ହେବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଭଳିଆ ହେବ। ଡିଡ୍ ଆଇ ସି ମିସେସ୍ କୋଟର ଇନ୍ ଦିସ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଓକେ ଏଇଟା ରାଇଜିଂ ଭଏସ୍ରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ କଥା ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ହେବା ପିଲେ ଆମେ ମାନେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ କଥା ହେବା। ଦ ୱେ ୱି ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଟେସନ୍ ଇନ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ମିନିଂ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଭଏସ୍ର କ'ଣ କରୁଛୁ ଭଏସ୍ ମଡୁଲେସନ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କାରଣ ତାର ମିନିଂ ହିଁ ବଦଳି ଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଟସ୍ ରାଇଟ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ରାଇଟ୍ ମେରିଜ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଆର୍ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଗେଷ୍ଟ। ହେଲା ତ ଦେଖ ମେରି କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା ତାର ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏଠାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମେରି ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ସ ଦେୟାର ରିଲେସନସିପ୍। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ସେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଲେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ମିସେସ୍ ସ ୱାଜ୍ frantically preparing her living room for the arrival of two important guests, Mrs. Harding and Mrs. Lee. Knowing her daughter's habit of speaking without thinking, Mrs. Thaw strictly instructed Mary only say things that would please the visitor. Mary, full of overconfidence, promised she know exactly how to handle adult conversation. However, the moment the guest sat down, disaster struck.
Mary Agnes quickly turned into a series of highly awkward moments. First, she tried to ask about Mrs. Harding's children, only to be bluntly told that Mrs. Harding did not have any. Trying to recover, Mary then insulted the banking profession right in front of Mrs. Lee, whose husband was a banker. She did not stop there. Mary boldly criticized an outfit of blue dress with a red coat, unaware that it is Mrs. Harding's favorite combination. The peak of the afternoon discomfort happened when Mary loudly complained about a filthy, ugly dog outside the window, only for a horrified Mrs. Harding to refill it with her beloved pet Towser. Despite Mrs. Shaw's desperate attempt to change the subject, the damage was done. The final blow came when Mary, trying to be polite and blurted out, "Oh, must you stay? Can't you go?" Then the deeply offended guest hastily made their excuses and left. As Mrs. Shaw stood there, mortified by the social disaster, Mary simply smiled and completely obvious, believing that she has done a spectacular job at entertainment. ତ ମେରି କ'ଣ କରିଥିଲା ପୁରା ଘରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ହିଁ କରି ଦେଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଲେଟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ତମର ଫେଭରେଟ୍ ପାର୍ଟଟା କୋଉଟା ତମମାନେ କହିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଛୁ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅୟମ୍ ନିଜ ପରୋବେତି ଗଣନା ଲଘୁଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତା ନାମ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆମେ ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚେପ୍ଟରଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବଂ ଚେପ୍ଟରରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଚେପ୍ଟରରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୋଲାଇଟ୍ କନଭରସେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ କରିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଯେପରି କାହାର ମନକୁ ଯେପରି କିଛି ଆଘାତ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ଅଧିକ କହିକି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କହିବା ଏବଂ ଆମ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବା। ସେସନଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି କି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରାମାର ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଚେପ୍ଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଦରକାର ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।